Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Welcome to What Happens During a Timeout episode 12. Lusa hari, Red Sparks sudah melakoni satu lagi laga kandang di lanjutan V-League round ketiga melawan Hyundai Hill State, di mana pertandingan tersebut berjalan dengan sangat ketat dan harus berakhir dengan 5 set. Seperti biasa, di sini Mimin akan membahas timeout di pertandingan tersebut. Disclaimer, konten ini hanyalah hiburan dan Mimin sudah berulang kali mengingatkan bahwa Mimin hanya mentranslate dari caption otomatis yang tentu keakuratannya masih dipertanyakan. Jadi buat yang pinter-pinter bahasa Korea, tolong dibenerin ya. Markimul, mari kita mulai. Mimin akan kembali memulai konten ini dengan wawancara dari kedua pelatih. Nah, suaranya cewek gimana dah? Nah coach, Coach, tim ini kan sedang berada pada titik di mana mereka semakin kuat dan sekarang akan menghadapi jadwal yang dapat menambah ketegangan, di mana sekarang akan menghadapi tim peringkat 1 dan 2 berturut-turut nih. Bagaimana komentarnya? Ya, seperti yang Anda ketahui, kami kalah pada ronde 1 dan 2. Jadi kami ingin bermain lebih baik di ronde ketiga ini. Namun saat ini kami telah memiliki kekuatan penuh dan para pemain menjalankan peran mereka dengan baik. Situasinya berbeda dari ronde-ronde sebelumnya. Apakah ada harapan tertentu? Ya, para pemain juga memiliki harapan tersebut ya. Pada ronde 1 dan 2, kekuatan tim kami sedikit terhambat. Tetapi kami sekarang bisa memberikan perlawanan dengan kekuatan penuh. Jadi kami berencana untuk memberikan yang terbaik. Selain itu, seperti halnya Jong Kwanjang, Hyundai Construction adalah tim yang memiliki kemampuan blocking yang sangat kuat nih. Bagaimana Anda akan menghadapi hal ini? Pada ronde 2 kami banyak bertahan oleh blok-blok mereka. Kami telah banyak berdiskusi dengan pemain mengenai hal ini, dan kami yakin mereka akan mengambil tanggung jawab dan melakukan serangan yang baik. Kami sangat menantikan pertandingan ini dan kami akan bekerja keras. Nah, itulah pembicaraan dari pelatih. Go Hae-jin. Sekarang kita beralih ke pelatih Kang Song-hyun. Pada pertandingan terakhir, Anda menunjukkan kekuatan Hyundai Construction dengan cara yang sangat-sangat singkat dan padat. Saya rasa 2 kemenangan terakhir akan menambah energi dalam perjalanan menuju puncak. Mengenai GS, seperti yang Anda ketahui, mereka tidak menggunakan pemain asing ya kemarin. Jadi kami rasa kami dapat mengikuti arah yang kami inginkan dalam pertandingan ini. IBK juga memiliki masalah kondisi, meskipun ada juga masalah kondisi dari pihak lawan. Namun saya rasa kami berhasil menekan mereka sesuai dengan persiapan yang kami lakukan. Dan pada pertandingan sebelumnya melawan Jong Kwanjang, Lee Da-hyun berhasil mencetak 11 blok, meninggalkan kenangan yang baik. Mengapa tembok baja Hyundai Construction menjadi semakin kuat? Ya, kekuatan kami baru-baru ini meningkat di sektor tengah, dan Yang Hyojin juga kembali berkontribusi dengan banyak poin. Selain itu, kerjasama fisik dan timing juga semakin baik, dan saya rasa peluang keberhasilannya semakin tinggi. Selain penguasaan bola, tingkat keberhasilan kami juga meningkat. Semua pemain berperan penting dalam hal ini menurut saya. Hyundai Construction yang kuat ini kemungkinan akan diserang oleh tim lawan dengan servis yang lebih kuat. Bagaimana persiapan Anda untuk menghadapi hal ini? Kami berhasil mengumpulkan poin yang baik di ronde 1 dan 2. Namun setiap kali melawan Jong Kwanjang, kami menghadapi tim yang memiliki serangan kuat dan tinggi lah ya. Kok jadi Madura? Jadi ini selalu menjadi tantangan. Hari ini lawan kami juga akan memiliki servis dan serangan yang cukup kuat. Namun saya rasa kami harus menjaga posisi dengan baik dan memastikan efektivitas serangan kami agar bisa meraih poin. Nah, itulah wawancara dari kedua pelatih sebelum pertandingan. Semoga translate-nya tepat. Kini kita langsung aja ke timeoutnya, yang mana padahal kemarin Red Sparks sempat unggul 2-0 ya di awal-awal set. Namun memang Hill State tidak bisa dipandang remeh gengs. Sehingga set ketiga dan keempat berhasil direbut oleh pasukan Hyundai. Namun di set terakhir, Red Sparks mampu mengakhiri pertandingan dengan permainan yang cantik dan berhasil menyudahi game dengan skor 3-2. Set pertama Red Sparks bermain baik, sementara Hill State receive-nya hancur banget. Bahkan Buki sudah mencetak 2 service ace sebelum timeout. Dengan skor 4-1 untuk keunggulan Red Sparks, pelatih Kang Song-hyun mengambil timeout pertama. 꼬리가 다 길지, 두 개 다 길게 나왔으니까 반발 정도 뒤에서 보고 타이밍 맞춰서 들어가라고. 오케이. 네트 맞은 거 봐주고. 초반에 그러니까 물론 이제 결과가 아쉬워. 점수가 한 2번 정도 안 된데
여기는 그 싸움을 해야 돼. 우리가 왔을 때 얼마 득점이 나오냐. 그게 중요한 거지, 그렇지? 연결을 잘했어. Setelah time out, Bukilik lagi-lagi mencetak servis ace yang ketiga, gengs. Hampir saja Buki mencetak ace keempat. Sayang Buki foul dan menginjak garis lapangan ketika melakukan serve tersebut. Selain itu, blocking dari tim Red Sparks juga jalan banget. Mirip seperti pertandingan saat melawan IBK di round ini. Unggul banyak tak membuat Red Sparks terus fokus ternyata. Bahkan Hillstead berhasil semakin mendekat. Sebelum itu terjadi, Goejin pun mengambil time out pertamanya di game ini. 제일 생각해야 될 게 상대는 센터하면 놓쳐. 센터한테 때리지 말라니까. 센터한테 때리니까 밀어쳐. 저번에 2라운드 때도 똑같은 걸 했잖아. 쟤네한테 샷아웃 당하면 안 돼. 쟤네 강점을 살려주면 안 돼. 오케이. 자, Terus unggul dan tak bisa disalip Hillstead. Red Sparks bukan tanpa error sama sekali ya. Mega dan kawan-kawan masih sering melakukan bombshell yang memberikan poin cuma-cuma kepada Hillstead. Namun memang secara permainan Hillstead masih lebih buruk daripada Red Sparks. Di perolehan poin 17-15, pelatih Kang pun mengambil time out. 지금 아웃인 줄 알고 그런 거야? 그러니까 멈추죠. 그 어느 속도가 있으니까 이게 조금만 판단 늦으면 못 따라간다니. 자, 땅 때렸을 때 좀 판단을 빨리 하려고 그러라고. 물론 이렇게 뭐가 차이점. 반응 빨리 오고 또 안 된 거 같이 연결해서 뚫어내면 되잖아. 오케이. 자, 너네 타이밍이라는 게. Jeleknya receive dari para pemain Hillstead di set ini membuat beberapa kali anak-anak Jongkwanjang bisa mendapatkan poin ace. Gak hanya itu, secara mental Red Sparks udah sangat settle sehingga bisa menyudahi set ini dengan skor cukup oke, 25-20. Awal set kedua dikuasai oleh Hillstead, bahkan Red Sparks seolah kembali ke permainan buruk dan terus tertinggal, gengs. Padahal di set pertama tadi udah sangat bagus kan. Sehingga ketika Red Sparks tertinggal dengan skor 5-1, Goejin pun lekas mengambil timeout. 괜찮아. 승규야, 그런 거 한번 밀어버려 봐봐. 초반에는 자신 있게 밀고, 보영아 점프를 해서 그렇게 하면은 맞고 튀는 거야. 정확하게 떠버려. 지금 초반에 리시브 조금 흔들려서 그런 거니까 신경 쓰지 말고 다시 계속 그 블로킹 그쪽 쏴주고. 바로. Belum cukup berubah dan masih belum bisa keluar dari tekanan anak-anak Hyundai, Goejin kembali mengambil timeoutnya. 갑자기 치중이 뚝 떨어지잖아. 내가 그래서 항상 얘기하잖아. 받을 볼을 못 받으면 안 돼. 그거 하려고 수비 연습하는 건데. 바로. 상대가 잘한 거 하나도 없다니까. 좀만. 지금 하나 돌리면 충분하니까 집중은 떨어지면 안 돼. 네. Pelan tapi pasti Red Sparks mulai merangkak naik dan mendekati skor Hillstead. Hal ini tentu tidak baik mengingat Hillstead cukup berambisi untuk bisa memenangkan laga ini. Namun pasukan Goejin tak akan tinggal diam dong dan akan mencuri poin di kandang sendiri. Pelatih Kang pun mengambil time out ketika timnya unggul 3 poin dari Jongkwanjang. 좀 변칙적으로 때리니까 그걸 빨리 벌려고 그래, 그렇지. 그러니까 리시브를 너무 정확히 안 해도 돼. 그러니까 너무 어렵게 생각하지 말라는 얘기야. 우리가 아주 어택 쪽에 이렇게 뛰어나도 된다는 얘기지. 그걸 막 잘하려고 하지 마라, 그렇지. 너무 어렵게 생각하지 마라. 그러면 연결을 잘하면 되겠지, 오케이. 자, 볼 처리에 대한. Red Sparks semakin mengancam dengan permainan yang semakin meningkat. Pelan-pelan mereka bisa mengimbangi bahkan mengungguli Hillstead. Disinilah pelatih Kang mengambil timeout. 그러니까 매번 얘기하지만 지금 연결 동작이 어차피 수비나 흔들 때 연결 동작이 조금만 몸한테 주면 좋은 결과가 나온다니까. 그걸 연결을 좀 신경 쓰라는 얘기야. 그 타이밍 안 맞으면 나가야 돼. 타이밍 안 맞을 때 속도 제가 많이 도와주잖아. 타이밍 안 맞으니까. 여기서 밀리면 잡을 길이 없어. 야.
Permainan konsisten Red Sparks sejak pertengahan set hingga akhir set kedua membuat mereka bisa kembali mengamankan set dengan skor tipis 25-23. Set ketiga yang seharusnya bisa menjadi set penyelesaian bagi Chong Kwanjang justru menjadi set dengan permainan paling buruk. Di awal set ini aja Red Sparks sendiri udah tertinggal 3 angka. Ko Hye-jin pun segera mengambil timeout. 조금 여유 있게 줘야 돼. 네. 메가가 레프트에서는 조금 높아야지 각을 낼 수 있으니까. 자, 괜찮아. 리시브 좋고. 사이드아웃 우리 항상 사이드아웃 연습 많이 했잖아. 사이드아웃 할 때 다 집중해야 돼. 다 집중. 바로 가야 돼. 오케이. 다시 정리하고. Setelah timeout pertama, perlahan Mega dan kawan-kawan berhasil mencetak beberapa angka, gengs. Hal inilah yang membuat pelatih Kang segera mengambil timeout untuk memutus ritme anak asuh Ko Hye-jin untuk terus mengejar angka. 그러니까 제 라이트에서 볼이 짧으면은 메가가 들어가면서 이렇게 5번 쪽으로 빠지라는 얘기가 길게 나가는 거. 야, 서브 강할 때 만들어서 사이드아웃 해야 돼. 그래 안 그러면 또 힘들어진다고. 거기 리시브 조금 됐을 때 판단을 잘 하라고. 더 주지 말자 이 자리에서. 오케이. Strategi pelatih Kang sepertinya berjalan dengan sangat baik. Permainan Chong Kwanjang stuck, sementara Hill State terus meninggalkan perolehan skor dengan gap yang cukup besar. Pelatih Ko Hye-jin pun mengambil timeout. 메가 그 페인트는 안 되는 거야. 바로. 그러니까 괜찮아. 그럴 때 속공이 들어가야 돼. 그 제일 안 좋은 게 봐봐. 우리가 사이드 안 들어가고 메가 하나 부키한테 붕붕 올라 투블락 다 따라 붙고 하면 얘네도 부담스럽다니까. 그때 니네가 못 끌어주니까 못 올린다고. 올려줘. 지금 올려줘야 돼. 바로. Red Sparks benar-benar stuck dan hancur di set ini, sehingga gagal untuk mengamankan set dan harus kalah telak dari Hyundai Hill State dengan skor 8-25. Set keempat berjalan lebih kompetitif dan lebih seru. Kedua tim saling jual beli serangan dengan kualitas pertahanan yang hampir sama bagusnya. Bahkan timeout pertama baru diambil pelatih Kang ketika skor menyentuh 14-15 untuk keunggulan Chong Kwanjang. 그거 쉬운 볼 그렇지 하고 찍고 런 가고 파이프 오라고 파이프로 가라고 내가 가지고 저기 부키리치 데리고 오케이. 자 파이프 잘 때렸어. 그렇게 강하게 때리고 야 카바 안 놓쳐야지. 그런 거 카바 바운드 됐는데 카바 조그만 싸움이라고. 조그만 싸움. 큰 건 다 공격을 하지만 밑에서 네트 밑에서 싸움 돼야 돼. 오케이. Memang Red Sparks unggul beberapa angka dari Hyundai, namun para pemain Hyundai juga semakin mengejar dan jika ini tak segera diatasi, gengs, maka 3 poin di depan mata akan hangus. Pelatih Ko Hye-jin pun mengambil jatah timeoutnya ketika poin hanya selisih 1 dari lawan. 나는 왜 이렇게 움직이면서 해? 딱 가서 그냥 올리면 되는데 왜 팔로 조절하려 하지 말라니까. 야, 부키야, 우리가 항상 얘기하는 거 있잖아. 내려오면서 때리면은 부키 발을 빨리 옮겨 때리라 해. 자, 리시브 하나 하고 지금 블로킹 집중력 다 좋다고. Dan hal yang tak diinginkan pun terjadi. Moma CS berhasil mengimbangi bahkan mengungguli skor Red Sparks. Tanpa berpikir panjang, Ko Hye-jin pun segera mengambil jatah timeout terakhirnya di set ini, berharap bisa mengembalikan keadaan sesegera mungkin. 아까도 얘기했잖아. 왜 센터랑 싸울래? 아니 쟤네 강팀인데 쟤네 강팀이랑 왜 싸우려고 하냐고. 아니 좀 배구를 좀 스마트하게 하자고. 호영아, 근데 네가 계속 사인해서 언니 줘줘. 없어 해줘야지 올려줄 거 아니야. 계속 가버리면 안 된다니까 이게. Baru aja Red Sparks berhasil mencetak angka penyeimbang, pelatih Kang pun langsung mengambil timeout untuk memutus momentum anak-anak Chong Kwanjang. 자, 승주 올라왔어. 어차피 이쪽에서 승부 봐야 돼. 자, 속공에
석공할 것 같으면 A자리에서 짧게 때리고 몸 안 되면은 몸 쪽으로 숨주 쪽에 야 납다운 내려오면 안 돼. 이쪽에 부키리치 내려갔잖아, 그렇지? 야 부키리치 오는 거 좀 길게 오는 거 몸으로 해라고 이렇게. 저 무게가 있으니까 안쪽으로 몸으로 같이 다이뿐만 아니라 다 연결 같이 해야 돼. 리시브 안 된 거. Saat ini terjadi deuce karena kedua tim bermain cukup berimbang, gengs. Sebenarnya hampir aja Hillstead berhasil menyelesaikan set ini langsung ya. Namun ternyata Red Sparks masih diberi kesempatan ketika Spike Mega masih menyentuh dikit banget jari Wipawi sehingga angka touch out diberikan kepada Red Sparks. Namun ya apa mau dikata lah, tenaga Moma dan kawan-kawan ini gak habis-habis men. Mereka terus memberikan ancaman dan berhasil mengakhiri set ini dengan skor deuce 27-29. Dan terpaksa harus diteruskan di set 5. Set kelima sudah berlangsung dan dengan mengejutkan Red Sparks tampil mirip dengan set pertama ketika mereka berhasil mengeksploitasi pertahanan Hillstead dengan sangat baik. Bahkan anak-anak asuh Koheijin berhasil unggul 3-0 di awal set berjalan dan pelatih Kang pun mengambil timeout pertamanya. 수비되는데 왜 공격 준비 안 해? 공격해야지. 공격해서 때려서 이렇게 그러니까 이파이 전에 얘기한 것처럼 이파이 리시브하고 빨리 백시 빠지라고 A짤 해서 짧게 때리라고 A짤 해갖고 그러니까 이쪽 그렇게 빨리 데려오라고. Tak kunjung membaik bahkan cenderung buruk, Hillstead tertinggal 4 angka dari Red Sparks. Dan ingat, ini set kelima yang hanya memerlukan 15 angka untuk bisa mengakhiri game dengan cepat dan mulus. Sehingga tertinggal dengan defisit lebih dari 3 angka akan sangat merugikan tim. Lagi, timeout pun diambil oleh Hyundai Hillstead. 초반에 자 위기 자 한두 개만 가자고 한두 개만 그렇지. 야 팀은 안 돼. 지금 5세트 팀은 힘들어요. 오는 거 위로 때리고 아웃돼도 상관없으니까 멀리 보고 오면은 높이가 있으니까 멀리 때려주라고. 야 그 이서브에 넘어오면은 기회 와. 야. Setelah timeout kedua, sepertinya para pemain Hillstead semakin termotivasi dan terus berhasil menciptakan angka. Tentu hal ini harus segera dihentikan oleh Koheijin untuk merusak konsentrasi tim lawan. Dan Red Sparks pun mengambil timeout. 저거는 서브가 좋았던 거야. 그러니까 지금 저쪽에서 서브 세게 때리라 했을 거야. 그러니까 조금만 버텨보자고. 멘트 맞는 거 봐, 멘트 맞는 거. 연결 잘해주고. 하나만 버티자, 하나만. 센터들이랑 싸우지 마. 하나만 버티자. 자, 뭐 복귀. Setelah timeout, permainan Red Sparks kembali ke jalur yang benar dan aman. Mereka terus-menerus unggul dari Hillstead dan semakin mendekatkan diri dengan kemenangan. Tak tanggung-tanggung, Jongkwanjang bahkan unggul 8 angka dan siap untuk mengakhiri set terakhir ini dengan 1 angka lagi, gengs. Meskipun itu tak mudah ya, Wipawi lagi-lagi mencetak skor. Namun akhirnya Spike Buki berhasil menghasilkan block out dan dengan ini Red Sparks berhasil menyudahi set dengan skor 15-7. Dengan ini Red Sparks berhasil menambah 2 poin dan menyalip IBK di klasemen sementara, unggul 1 poin. Next, Red Sparks akan menghadapi Pink Spiders pada tanggal 17 Desember dan semoga berhasil memborong kemenangan di round ini. Bukan hal yang mustahil lah. Nah itu dia gengs, what happens during a timeout episode 12. Nantikan episode selanjutnya seperti biasa. Jangan lupa subscribe dan bunyiin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vin Reborn. See ya in the next video. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to